Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempatnya Umroni dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya yaitu yang pertama adalah halal bihalal, yang kedua adalah kita melaksanakan manukib ayatul nafis, yang ketiga adalah pembacaan doa arwah kepada para leluhur kita atau para keluarga kita yang telah mendahului ke alam akhirat. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan ini para arwah keluarga kita yang telah menilai kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Al Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bunayar Ali, Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota Majelis Hayatul Nufus yang kami banggakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan di sini bahwa kegiatan ini kami sampaikan bahwa ini sebenarnya spontanitas Bapak Ibu sekalian. Jadi spontanitas dari para senior kita, yaitu ada Pak Abdullah, ada Pak Haji Darmansyah, ada Bapak Haji Idrus, dan lain-lainnya yang berinisiasi untuk, karena kita sudah lama tidak berkumpul, makanya berinisiasi mengumpulkan kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi kita semua. Makanya pada kesempatan ini bisa terlaksana atas kerjasama bantuan Bapak Ibu sekalian, seluruh majelis taklim Hayatul Nufus yang sangat saya banggakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah tidak lain dan bukan adalah untuk meningkatkan silaturahmi antara kita bersama. Dan lebih ini masih dalam bulan Syawal, jadi sekaligus kita itu halal bihalal, maaf-memaafkan antara satu dengan yang lainnya, agar supaya kedepannya majelis Hayatul Nufus itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pertemuan awal ini setelah Lebaran Ramadan tahun lalu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi untuk menimba ilmu dari guru kita yang sangat bagus. Untuk itu kami mohon selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau memang dijadwalkan tiap bulan sekali atau tiap bulan 2 kali, kalau bisa 4 kali tiap bulan, bisa pertemuan semacam ini. Jadi harapan kami semua mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ya Bapak Ibu sekalian, ini harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan, ada kesalahan dan sebagainya, kami atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan majelis kita semakin lama akan semakin berkembang. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priadla seperti dari beliau selaku ketua Majelis Taklim Hayatul Nufus Majelis Taklim Tauhid di Tenggarong dan Tenaga 1. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib Syekhona Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari oleh Al Mukarram Kiai Muhammad bin Ali bin Haji Al-Sabdan. Kepada ayahanda waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara protokol yang telah memberikan waktu pada saya untuk membagikan sebuah manaqib. Juga terima kasih saya sampaikan kepada ketua baru kita, yaitu Pak Tri. Mudah-mudahan dengan penyegaran ini majelis taklim kita sudah bersegar. Nah, tidak layu. Saya juga bersyukur pada malam hari ini bisa lagi bertemu dengan bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu saudara sekalian. Saya sudah merasakan, saya kira barangkali saya berkumpul dengan pian-pian berataan ini sudah berakhir. Tapi ternyata masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkannya untuk bertemu, bermuajah, bersatu-rahmi dalam rangka yang sama barangkali untuk li'alali kalimatillah, membesar-besarkan, meninggi-ninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridha Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini saya dimintakan untuk membacakan manaqib Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari. Mari saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hajil ummati bil manaqibil aliyah. Bermula segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang memuliakan akan ini umat dengan segala sifat yang tinggi-tinggi. Jadi kalau Allah ingin memuliakan kepada hambanya, diberikannya sifat yang tinggi-tinggi, akhlak yang baik, ibadah yang sempurna, baik hablum minan nas atau hablum minallah. Ini kalau Allah menghendaki. Wa manna ala ba'dihim bi itla'i asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Dan yang telah mengurniakan atas setengah mereka itu dengan memandang rahasia, dan yang memilih ia daripada setengah mereka itu dengan menjadikan wali Allah. Mengaruniakan atas setengah mereka itu dengan memandang segala rahasianya. Jadi kita ini dituntut untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah. Apa-apa yang dibalik yang tersurat, tidak dituntut untuk mengetahui apa yang tersirat. Kita jangan pandai membaca, harus merasakan apa yang kita baca. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin ma'din asrari rabbaniyah. Dan aku pohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah tempat terbit segala rahasia ketuhanan. Jadi rahasia ketuhanan terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i sunnatihi mustaniyah. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut jalan mereka yang mulia. Jadi diberikan kemuliaan kepada orang yang
mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammad Nafis di garis keturunan Muhammad Nafis bin Idris bin Husain. Demikian nama lengkapnya, lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau 1735 Masehi di Martapura. Jadi beliau ini Muhammad Nafis asli Martapura. Sekarang masuk wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dari keluarga bangsawan atau Kesultanan Banjar. Jadi Muhammad Nafis ini keturunan raja yang bersambung hingga Sultan Suryansah 1527 sampai 1545. Jadi Muhammad Nafis bin Idris ini keturunan raja yang bernama Samudra. Jadi setelah beliau masuk Islam bernama Suryansah. Jadi beliau Samudra orang Jawa. Jadi erat hubungannya Kalimantan Selatan ini Banjarmasin dengan Jawa. Dan Suryansah ini bersaudara dengan kerajaan Daha yang bernama Sultan yang ada nama di Samarinda ini, Suryanata. Nah, Suryanata ini pakai terus Suryanata. Tidak jelas apakah ikut agama Islam atau masih agama yang sama dengan Raja Samudra dulu. Di dalam manakibnya tidak disebutkan. Karena waktu bergerak Raja Samudra belum masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam bergelar Suryansah. Beliau hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi di Kalimantan Selatan menurut manaqib beliau ada 4 tokoh yang besar yang dikenal bukan hanya Indonesia tapi dunia. Yang pertama Ahmad Nafis atau Muhammad Nafis bin Idris. Memang ini keturunan raja. Beliau disekolahkan ke Haramain, ke Makkah dan Madinah. Jadi kelebihan beliau ini, beliau bisa mengetahui atau pandai membaca gestur manusia. Beliau tahu atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini begini, orang ini begitu. Diberikan Allah kelebihan. Kemudian yang kedua, tokoh dunia di Martapura ini yaitu Abdul Hamid Abulung. Abdul Hamid ini karamahnya bisa hidup di udara, di dalam air, di alam seperti biasa. Ini kelebihan beliau. Kemudian yang ketiga, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang. Nama bapak beliau adalah Abdullah dan dimakamkan beliau di Kelampayan, termasuk juga Kabupaten Banjar, Martapura. Jadi yang asli Martapura ada 2, Muhammad Nafis bin Idris dan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena
Abdul Hamid Abulong itu termasuk juga orang Sumatera. Kemudian ada satu lagi yang tidak terlalu dikenal, namun dikenal oleh dunia. Beliau tidak disekolahkan oleh raja, karena beliau adalah orang yang, ya kalau kehidupannya sangat di bawah lah. Ya, makan pagi sore tiada, baju satu kering di badan. Namun tekad beliau sangat kuat juga, berasal dari Sumatera. Untuk menuntut ilmu lebih menggebu-gebu, sehingga beliau berdoa supaya bisa menuntut ilmu sama dengan kawan-kawannya di Makkahul Mukarramah atau bahasa Haramain, artinya Mekah dan Madinah, nyusul teman-temannya. Akhirnya Allah berikan karamah. Karamahnya ialah bisa mengecilkan bumi, sehingga beliau ke Makkah pergi berjalan kaki saja. Namun terkenalnya di sana banyak, karena beliau sering datang ke Makkah sana, pulang pergi dari Kalimantan Selatan memakai laung. Laung itu kalau bahasa kita kayak belangkon, tapi potongannya kata kayak belangkon, agak tipis. Belaung, kayak sorban, tipis. Dan beliau datangnya tidak dikenal, pulangnya pun tidak yang melihat pakaian atau songkok kopiah yang berbeda dengan Saudi, dengan orang Arab. Ini ada sebahagian orang Arab yang gemas. Ini pakai seperti kayak apalah sehingga mereng laung sini. Umpat juga Masjid Makkah mereng. Nah ini bisa terkenal. Di mana ini sebanyak rasa mereng ini? Masjid Makkah ini. Ingat si Saudi orang Arab tadi pernah memeringkan laung Datu Sanggul. Dibujurakan, akhirnya rata kembali perasaan Masjid Makkah. Nah ini kelebihan daripada karamah atau yang amat sangat tidak bisa dijangkau oleh akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sidin Ba-4 ini 4 serangkai ini beda-beda keahlian atau beda-beda karamah. Kalau Dato' Abulong bisa hidup dalam banyu. Biasanya banyu air itu kalau disentuh basah. Bahkan Sidin bisa berjalan dalam air, sholat di dalam air, baju tidak basah. Bisa di udara, bisa sholat terangkat tinggi, bisa juga di atas daun lalang, bisa di atas buih. Ini kelebihan tokoh-tokoh kita di Kalimantan Selatan. Insya Allah bukan hanya beliau saja yang berempat ini, kita semua juga bisa kalau Allah menghendaki. Artinya tidak menutup kemungkinan. Jangan kita melihat kemuliaan beliau saja, lihat juga diri kita. Kita ini dibawa kemana? Jadi semasa 4 ini sama, cuma kurun waktu, tanggal atau bulannya tidak disebutkan dalam manaqib. Islam masuk ke Kalimantan Selatan sekitar tahun 1470 Masehi. Jauh lebih belakangan dibanding misalnya Sumatera atau Aceh. Kita tadi di Kalimantan atau Pulau Borneo ini tadi. Dan terdahulu
Sumatera dengan Aceh. Jadi sebelum masuk Sumatera Aceh, lebih dulu di Tanah Jawi. Karena Tanah Jawi setanah dengan Batavia. Jakarta itu yang pertama, baru nyebrang ke Sumatera, Aceh, baru ke Kalimantan. Jadi 2 asli Kalimantan Selatan, Martapura, 2 dari Sumatera. Jadi Datuk Sanggol itu Sumatera juga. Karena beliau bingung mencari guru yang mursyid tentang ilmu tasawuf, beliau bermimpi ada seorang guru yang mursyid di Kalimantan Selatan, Pulau Borneo, namanya pada saat itu. Di Pulau Borneo yang bernama Datu Suban. Jadi Datu Suban ini banyak menciptakan datu-datu ini. Termasuk Datu Suban ini juga gurunya Datu Sanggol. Jadi kalau ke Datu Sanggol jangan lupa nyebrang ke Datu Suban. Ini luar biasa. Dan menurut manaqib beliau tidak bermakam di situ. Cuma beliau berpesan, wahai anak muridku, apabila aku nanti ada di bumi ini, jangan pakai ilmunya. Begitu sampai saatnya, kurang lebih dari rumah beliau ke makam beliau itu 50 meter. Di sana ada dua batu, putih dan hitam. Setelah beliau sampai ke sana, lihat bilangnya, aku ada di mana nanti. Perhatikan ketinggian, kemantapan, kemurnian, keutuhan, serta kehebatan ilmu tasawuf itu. Begitu sampai terdengar suara seperti suara petir. Beliau terangkat. Jadi yang ada makamnya di Tatakan itu, Datu Suban, hanya batu 2. Beliau tidak tahu naik ke atas ada di mana. Ada sama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Itu tidak ada kuburnya. Diarak oleh angin, dibawa oleh angin. Entah dibawa kemana. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kada tahu dibawa kemana itu. Begitu juga Datu Suban. Nah, adanya di Tatakan. Artinya bukan asli di sana, semua dari Martapura. Karena tidak senang dengan penjajah, mundur. Cocok tanam sendiri, berusaha sendiri. Artinya kalau bahasa kita, bencilah dengan penjajah. Jadi kisah pian-pian aja, hendak nuruti siapa? Abdul Hamid Abullah, atau Muhammad Nafis bin Idris, atau apa namanya Muhammad Asad Al-Banjari, atau Datu Sanggol. Nah, kalau Muhammad Asad Al-Banjari, beliau ini mempunyai karamah, setiap ada air ada ikan. Nah, ini Muhammad Asad Al-Banjari, dan beliau tidak menyampaikan ilmu ke Sumatera, ke Aceh, ke Pulau Jawa dan sebagainya, atau ke luar negeri, Mekah, Madinah. Beliau diangkat oleh raja menjadi mufti. Jadi sambil mengajar di Martapura, beliau jadi mufti di Martapura. Jadi yang jadi pegawai Muhammad Asad Al-Banjari aja. Jadi mufti kalau kita sekarang ini MUI lah. MUI. Beliau diangkat. Karamah beliau, setiap ada air pasti ada ikan. Kata Belanda, saya bunuh nanti kamu kalau bohong. Ini kamu berhadapan dengan saya yakin dengan pendirian saya sendiri, setiap ada air pasti ada ikan. Tidak, kata Belanda. Tolong ambilkan buah kelapa. Ambil buah nyiur.
belah ke kelapak ikan pepuyuh. Itu karamah Muhammad Asad Al-Banjari. Jadi itu kita jangan menuruti kayak itu karamah pemberian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silsilah Muhammad Nafis Al-Banjari. Ini masih banyak acara ini, kita kadang panjang lah dibaca ini sebelum malaman nih baca mana kita. Silsilah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, poros atas, garis atas ini Raja Samudra, Sultan Samudra, atau setelah masuk Islam bergelar Suryansah. Suryansah ini bertempat di Queen. Ya, termasuk Banjar Selatan, termasuk Banjar, dan beliau bermakam di sana. Suryansah. Turun ke bawah Sultan Rahmatullah, ke bawah lagi Sultan Hidayatullah, ke bawah lagi Sultan Musta'in Billah, ke bawah lagi Sultan Inayatullah, Sultan Saidullah, ke bawah lagi Sultan Tahlillah, Pangeran Dipati bin Sultan Tahlillah, Pangeran Kesumanegara Ratu Kesumayuda, sampai ke Al Husain Idris bin Husain. Hanya Muhammad Asad Syekh Muhammad Nafis. Nah, ini garis keturunan beliau. Sampai sekarang keturunan beliau masih banyak. Mereka ada yang bertempat tinggal di Keluak, Tanjung, Amuntai, Martapura, Banjarmasin, Kota Baru, Malaysia, Makkah dan Madinah, dan kota-kota lainnya. Kebanyakan dari keturunan beliau sekarang bergelar, ada yang tahu, bergelar Gusti. Jadi Gusti ini keturunan Muhammad Nafis bin Idris, keturunan Raja Sultan Suryansah. Jadi jangan main-mainin. Kalau bergelar Gusti itu bubuhan kerajaan, bubuhan Muhammad Nafis bin Idris. Kemudian beliau menuntut ilmu di Haramain, Makkah dan Madinah. Beliau dalam usia muda, kurang lebih 30 tahun beliau menuntut ilmu di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Yang paling menonjol keilmuan beliau adalah ilmu tasawuf. Sampai sekarang bisa kita baca karangan beliau Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis itu bahasa Arab, bahasa kitanya permata yang indah. Beliau memuat di sana hanya 4 pasal: Tauhidul Af'al, Tauhidul Asma, Tauhid Sifat, dan Tauhid Zat. Karena isinya membuat manusia ini kalau paham dan mengerti, dia takut dan gentar menghadapi dunia ini, tidak takut dan gentar menghadapi kematian, karena min khairihi wa syarrihi minallah, jahat baik dari Allah. Manusia benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saat itu zaman penjajah Belanda, tidak diperbolehkan untuk mempelajari Ad-Durrun Nafis. Takut berjuang nanti tidak takut dengan senjata. Takutkan Belanda. Jangan main yang diajarkan. Nah, itu ceritanya. Kemudian beliau pernah berguru dengan Syekh Abdullah bin Hijazi As-Sarkawi Al-Azhari, orang Azhar, Mesir, Kairo. Beliau pernah belajar
ilmu tafsir, ilmu fikih. Dan Abdullah, ini bukan Abdullah kita yang ada ini. Syekh Abdullah bin Hijazi As-Sarkawi Al-Azhari ini alim tafsir dan fikih. Masih muda, lebih muda daripada Muhammad Nafis bin Idris. Karena Abdullah ini diangkat menjadi guru di Mekah dan Madinah, beliau ikut belajar. Artinya kalau bahasa ananya oke lah kalau masalah tafsir dan fikih, tapi tidak bisa meninggi dalam ilmu tasawuf kepada Muhammad Nafis bin Idris. Beliau waktu ujian terakhir di seluruh dunia, kan bahari kiriman-kiriman raja aja nih, anak-anak pejabat aja yang bisa sekolah. Ujian ditanya oleh guru, wahai murid-muridku sekalian, pada hari ini hari terakhir kita, saya ingin tahu sampai di mana ilmu kalian. Tegang, anak murid seluruh dunia ini. Dengarkan. Isi pertanyaan saya, apa pekerjaan Allah sekarang? Nah, ini tasawuf ini. Karena beliau Muhammad Nafis ini ahli tasawuf. Apa pekerjaan Allah sekarang? Bingung yang lain. Itu masalah yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Itu urusan yang gaib, tidak yang tahu yang gaib. Allah aja. Bingung. Lalu dengan penuh rasa takzim, rasa hormat, wahai guru yang mulia, kata Muhammad Nafis bin Idris ini, bolehkah saya menjawab? Silakan, kata guru. Apa kerjaan Allah sekarang? Tidak mengurangi rasa hormat saya, wahai guru. Tapi bahasa Arab nih. Bolehkah pian turun sebentar dari kursi? Kursinya tinggi kalau di sana. Belajar itu. Kada boleh ilmu didudukan sejajar dengan murid, kurang akhlak, kurang adab itu. Dan tidak berkah. Ini bukan saya karena saya duduk ini karena sudah kuat bersila aja. Saya senang sama-sama aja kita di bawah. Bisa, kata guru. Guru turun, kemudian beliau minta izin lagi dengan takzimnya, dengan tawadunya. Wahai guruku, bolehkah ulun naik? Silakan. Naik beliau. Lalu beliau menjawab, wahai guruku yang mulia, pekerjaan Allah sekarang menurunkan orang yang di atas, menaikkan orang yang di bawah. Nah, melihat apal Allah subhanahu, karena beliau ahli membaca gestur ini, karamah kemuliaan Muhammad Nafis bin Idris. Ini luar biasa nih. Ke-12 pannya beliau kuasai sama dengan Muhammad Asad Al-Banjari karena beliau pegawai aja. Jadi artinya tersembunyilah karamah-karamah yang banyak itu. Tersembunyi. Nih beliau pernah berguru dengan Abdullah bin Hijazi Al-Azhari yang lebih muda daripada beliau, tapi sudah diangkat di Haramain. Haramain kalau bahasa Arabnya. Indonesia yang paling pasti bahasa Arab. Haramain jelas. Kalau Haramain kibli, kalau kibli kiblaten kiblat. Alhamdulillah kita jadi orang Indonesia pasti bahasa Arab. Yang kedua, guru beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani. Siapa itu? Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Badani. Beliau berguru dengan Syekh Saman. Sama
Muhammad Asad Al-Banjari juga berguru dengan Syekh Seman. Abdul Hamid Abulung berguru dengan Syekh Seman. Datu Sanggul berguru dengan Syekh Seman. Ini penutup aulia di zamannya waktu itu. Artinya bukan ditutup kedada lagi, ada ditutup pada zamannya. Dan beliau mendapat tugas Syekh Seman Al-Badani ini penjaga kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit di sini ingin saya sampaikan, kalau hendak nyaman melihat makam Rasulullah, hendak nyaman salat di mihrabnya Rasulullah, minta izin dengan Syekh Seman Al-Badani karena beliau juru kunci. Orang kalau kita ingin ke Raudhah itu agak susah ini. Tanya yang haji-haji. Karena Raudhah itu waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, setelah bertahan di Masjid Quba, ingin Quba turun sholat Jumat di sana sampai ke Madinah. Ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, di mana kita baulah masjid? Karena beliau programnya masjid ke masjid. Di mana ini kita di Madinah ini? Ujar Rasulullah, kalau bahasa kitanya, tunggu sebentar. Ada lagi satu umat. Beliau sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Melihat pintu surga yang 7 tingkat. Assalamualaikum ke kiri. Melihat rumah beliau. Jadi ujar beliau, kita maulah masjid di sini, di sebelah kanan. Rumah di sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda, bainal baiti wal mimbari, di antara rumahku dan masjidku, raudhatan min riyadil jannah, kekebunan daripada kekebunan surga. Sekarang rumah Rasulullah dan masjid Rasulullah sudah di dalam masjid. Raudhah itu cukup luas, kurang lebih sekitar 36 tiang. Alhamdulillah ulun sempat menghitungnya. Kurang lebih 36 tiang. Luar biasa, berkilauan. Nah kayak emas. Ya, kayak emas. Tidak sempat buka. Allah Akbar. Ditutup. Karena acara masih banyak, oleh juga berkeinginan ingin banyak menyampaikan. Rasanya bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini aja. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada aulia terbesar untuk Pulau Borneo, termasuk Kalimantan, yang dikenal bukan hanya di Indonesia tapi seluruh penjuru dunia. Cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada pembacaan manaqib ini kira-kira yang kurang berkenan kepada Muhammad Nafis Al-Banjari, Muhammad Nafis bin Idris bin siapa tadi kata ingatan ya, Ben Husin, ya. Ben Husin, kita berdataan ya. Banyak-banyak mohon maaf. Kalau kurang akhlak, kurang tata cara, tata tertib menghormati beliau, kita banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan curahan ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penyampaian manaqib atau historikal daripada Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan penyampaian manaqib tadi memberikan semangat kita
untuk mengkaji lebih dalam tauhid dan tasawuf. Amin, rabbal alamin. Rangkaian acara selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Ayahanda Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali untuk membacakan suratul Fatihah sebagai pembuka dan mengirimkan doa kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, yang mana telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kepada Ayahanda Al-Mukarram dipersilakan. Kadang talir ada. Fatihah. إلى النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Haji Syed Nabili bin Haji Syed Hidayat Barakbah, Haji Syed Hidayat bin Haji Radim Syed Ahmad Barakbah, Latu Madilna Profesor Itara binti Burmang, Palembang bin Buntai, Daok bin Abdullah, Muhammad Salman bin Palembang, Intan binti Daok, Rizani Alfian bin Muhammad Salman, Kuriyalu binti Haji Mahmud, Rodi Hartono bin Arsad, Hamsinah binti Palembang, Hamsiyah binti Palembang, Hasniah binti Palembang, Ardiansyah bin Arsad, Nasriyah binti Daok, Dul Haji bin Abdul Hamid, Hafiyah binti Qadim, Sobrat bin Nadal Kurono, Baya binti Akhir, Haji Ahmad binti Sobrat, Ardi bin Sobrat, Karim bin Jalal, Rahmah binti Abdullah, Abdul Hamid bin Qutang, Kamsyah binti Saidi, Saniyah binti Awang Muhyiddin, Al-Yusman bin Dul Hadi, Bakar bin Abdullah, Andi Basr bin Abdullah, Rusdi Bakar bin Bakar, Ardiyah binti Andi Basrun, Subyan Syah bin Kusdi Bakar, Muna binti Dullah, Isa bin Dullah, Jumbi bin Abdullah, Haji Sabran bin Haji Muhammad Nur, Haji Qamariyah binti Nambau, Haji Ismail bin Haji Mayasin, Haji Maria binti Maksuron, Haji Lasmina binti Haji Juhri, Haji Juhri bin Haji Abdul Manaf, Arni bin Haji Jarmin, Halimah binti Abdul Rahman, Haji Syarah bin Haji Mansur, Haji Askiyah binti Luqman, Haji Bahran bin Busur, Haji Asiyah binti Fajrun, Masyarah binti Haji Syahran, Daliansyah bin Arsyad, Haji Syahrul bin Siddiq, Haji Siti Aisyah binti Hamsan, Aida binti Ilyas, Jaya Martana bin Kartomijo, Kasirah binti Sorjo, Haji Rahmat Muhammad bin Muhammad Hasan Dungga, Suharto bin Jaya Martana, Nani Rahmawati binti Sukidi, Muriah binti Diman, Awang Ismail bin Awang Ahmad, Arnani binti Ma'el Umar, Samsiyah binti Ahmad, Fatimah binti Ahmad, Ma'el bin Umar, Muhammad Saleh bin Ahmad, Mahmud bin Seman, Asmah binti Dullah, Hajjah Mainin binti Ba'ai, Masfah binti Muni, Nasri bin Haji Jafri, Hajjah Masni binti Baslan, Muhammad Ayub bin Ahmad Etel, Isnan binti Haji Muhammad Ali, Baslan bin Adur, Kamsinah binti Haji Selamat, Ahmad Irhamni bin Baslan, Haji Marhat bin Talha, Mastaniyah binti Baslan, Rusdi bin Baslan, Misa binti Abu Bakar, Haji Syafuddin bin Salam, Jum'ah binti Amit, Hadas Syahriyah Hasan binti Haji Muhammad Hasan, Idman Syah bin Haji Syafuddin, Salam bin Alimuddin, Fatimah binti Salam, Abu Bakar bin Tasiman, Gondel binti Lek, Gentong bin Amer, Muhammad Sari bin Robudin, Zubaidah binti Baiman, Sudik bin Pawiro, Suwani binti Halim, Fadli bin Wakimin, Sulaiman bin Jamaluddin, Sahariyah binti Mehidin, Zamaluddin binti Mutaba, Hajjah Zaniba binti Haji Halida, Hajjah Jam'iyah, Bokeng binti Haji Halida, Haji Anak Hasan bin Haji Muhammad Lima, Muhammad Mukhlis bin Abdul Wahab, Haji Syahrul bin Zamaluddin, Mastika binti Zamaluddin, Amiruddin bin Zamaluddin, Mahfa bin Abdullah, Halida bin Abdullah, Syamsu bin Sumbong, Sani binti Luah,
Haji Syahminan bin Haji Abdullah, Hajjah Hadijah binti Haji Abdul Salim, Haji Mu'am bin Syamsu, Hajjah Rahmah binti Stim, Ardiansyah bin Haji Mu'am, Efediansyah bin Haji Mu'am, Hajjah Maisyarah binti Haji Syahminan, Haji Husaini bin Haji Syahminan, Amrullah bin Haji Syahminan, Aliyah binti Ali, Salmiyah binti Ali, Hajjah Siti Zainab binti Mahdar, Ahmad Denang bin Bengang, Hasan bin Alimwa, Nilam binti Busari, Hasan bin Hamis, Hamis bin Surat, Ajransyah bin Uwen, Rohati bin Kasim, Zainuddin bin Kasim, Suryasyah bin Kasim, Jamiyah bin Kasim, Nur Artaniyah binti Mulyadi, Suryasyah bin Asnan, Muhammad Nur Rizki bin Suryasyah, Ibrahim Haji Abol, Haji Abol bin Nagara, Nagara bin Abdullah, Ijum S bin Sa'aluddin, Muhammad Najasa bin Ibrahim, Muhammad Tanusa bin Ibrahim, Sasiyah binti Kashir, Arfah binti Zakaria, Ajibijah binti Abdullah, Aisyah binti Sayyid, Asmanakatul bin Haji Abul, Asnan bin Abdullah, Sufi bin Haji Asmarakatul, Asmiyaji bin Asnan, Tutirayu binti Asnan, Hajjah Sabariyah binti Muhiddin, Astiana binti Ma'un, Astia binti Ma'un, Heriana binti Haji Asmaragatul, Heriani binti Haji Asmaragatul, Rahmat bin Zaini, Zaini bin Adan, Haji Zainuddin bin Haji Anang, Haji Darmin bin Abu Thayyib, Muhammad Ma'aluddin bin Rahmat, Sunyati binti Haji Darmin, Hajjah Boenem binti Karmojo, Nur Ilahi bin Juhri, Ruqiyah binti Haji Zainuddin, Rusmawati binti Zaini, Masrawan bin Abdullah, Zubaidah binti Abdul, Nursikin binti Masrawan, Hamdan bin Masrawan, Tamrin bin Masrawan, Nurhayah binti Masrawan, Hasnah binti Masrawan, Haji Icai Abdullah bin Haji Abdullah, Haji Asia binti Usman, Barlian binti Haji Abdullah, Kanjang bin Haji Abdullah, Hajjah Galuh binti Haji Abdullah, Haji Bahran bin Haji Abdullah, Haji Kamsi bin Kanjang, Ishaq bin Masran, Haji Abdullah bin Abdullah, Undai binti Abdullah, Haji Muhammad Arif Effendi bin Mahsyar, Syahril bin Mahsyar, Hajjah Asma binti Haji Bakri, Haji Anang Syafri bin Haji Bakri, Dahlia binti Haji Bakri, Syahrijal bin Syahril, Rahmawati binti Haji Muhammad Arif Effendi, Muhammad Taufikur Rahman bin Haji Muhammad Arif Effendi, Syamsiah binti Ali Ahmad, Marbiah binti Masa'ad, Diyar atau Tasnen bin Abdullah, Laminah binti Abdullah, Lamidi bin Diyar, Karsono bin Abdullah, Warsini binti Abdullah, Sugiem bin Abdullah, Suyona bin Lamidi, Karmi binti Lamidi, Kamisa binti Karsono. Demikian tadi pembacaan nama-nama almarhum dan almarhumah, titipan daripada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan surah Yasin, tahlil dan tahmid yang insyaallah dipimpin oleh Kakanda Ustadz Muhammad Jahidi, yang mana niatan tadi kita sampaikan kepada almarhum dan almarhumah yang telah dibacakan di atas tadi. Amin. Kepada Kakanda Ustadz Muhammad Jahidi, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. لا بأيدينا بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولدته ولدنا ولمال المستجين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. Wassalamualaikum almarhum dan almarhumah yang nama-namanya kami sebutkan tadi, ya Allah, yang Kaulah yang lebih mengetahuinya. Bibarakati sa'alillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر عبدهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا سعنا في أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتقى بطش الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء سيرا في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلين فأنزلوا ما قتل بسلس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا البشر مثلنا وما الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وقال يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بدون لا تغني شفاعهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا جميع لدينا محضرون وآية الله الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ماء منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن وعدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس الذي استقر لها ذلك قدر العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرسل الكريم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المصنوع وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فنصرف لهم وهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لكانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا اعبدوا من لو يشاء الله لأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة وهم يهزمون ولا يستطيعون توصية ولا يهديهم
راجعون وقطع بصر فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باشنا بمرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان في نصرها واحدة فإنهم جميع لدينا مخبرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في بلاد على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم هم مجرمون ألم إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون وقد نعمرهم نقصهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يجوز قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من يتعرض الشيء أن يكون لكم فيكون سبحان من زاله السيد بين الكف والنون يا مفرج فرج همنا وغمنا لنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك زدت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت لأنفى صفاء وأنفى قوة وأنفى دواء وأنفى علم وأنفى بركة وأنفى السلامة والبهجة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المهمة تعمل لصاحبها خير الدارين والدافعة تبعنا كل مضرة يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اقضي حاجاتنا ويا إلى الأولين وإلى الآخرين ويا خير الناصرين ومن أنزلته عليه يا رب العالمين ببركة سورة ياسين
اللهم اسقنا بشفائك وتروينا بدوائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم والنبي الكريم وبحق سورة ياسين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة يوم الدين وصل وسلم على النبي والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا البنيان سادتنا أبي بكر وعثمان وعلى من سلم من رسول الله أجمعين ولتبين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصلك وارحمنا وبرحمتك يا أرحم يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين سيد الآخرين سيد الدين سيد الثقلين سيد الأربين سيد الصالحين سيد المتقين سيد العالمين رضي الله صحابته أجمعين اللهم إنا نسألك الشفاعة والكرامة والبركة بحرمة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأبائنا ولجداتنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرم معشومين وبالزناد منعمين وعن النيران مبائدين وإلى وجهك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناجين مبتمتين حبنا اللهم إليك مردا جميلا
ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في شر الحياة وعند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيل سيدنا اللهم لك رأتنا هذه وغير سوبا جديلا وأجرا منك عظيما وتقبل لها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جميلا اللهم يا مولانا الشواب ما قرأناك فانهلنا زيادة في شرفنا الأكرام صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل وصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا رب العالمين ثم إلى أرواح من لجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم جائر ولا جائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك سنا في بس جنتك ومهل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم زبر انتشارنا وقبل اعتجارنا واهتم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخزنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء أذاننا قولا لا إله إلا الله أهدنا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وأسنا عليها من كبرنا يا بائس وارفعنا فيها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح أبي وإخواني من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرمين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله بمشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها إنما كان وكان الكائن بك وخلف أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والسبيكات والبكير وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل رحمة والمغفرة والنعمة والشفاة والنعم على أهل القبور اللهم انزل رحمة والمغفرة والنعمة والشفاة والنور على أهل القبور اللهم انزل رحمة والمغفرة والنعمة والشفاة والنور على أهل القبور Alhamdulillah almarhum dan almarhumah yang namanya kami sebutkan tadi ya Allah, yang Engkaulah yang lebih mengetahuinya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al fil ardi ansabihim waj'al jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa ni'mah wa maghfiratan da'imah. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa ni'mah wa maghfiratan da'imah. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa ni'mah wa maghfiratan da'imah ila yaumil qiyamati waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khudratan min hufarin niran
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لنا هدى يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, terima kasih kepada kakaknya Ustaz Muhammad Rizky atas pembacaan surah Yasin dan kemudian kakaknya tadi. Mudah-mudahan segala hajat dan niatan serta doa-doa yang kita kirimkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebagai penutup acara halal bihalal kita bermalam hari ini yang akan dibacakan oleh Ayahanda Al-Mukarram Kiai Muhammad bin Ali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini, kita mengadakan halal bil halal. Sebenarnya bersalaman itu sudah halal bil halal, karena insya Allah nanti setelah ini kita keliling bersalaman, salam-salaman. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat apabila bertemu musafahah atau berjabatan tangan, insya Allah akan Allah ampuni seluruh dosanya. Sempiang ikhlas atau tidak ikhlas, kalau sudah bertemu muka bersalaman, hanya dua badan beraik dan bersama, insya Allah Allah ampuni segala dosanya. Cuma jangan diulang-ulang lagi, karena sudah Allah ampuni mulai malam hari ini, jangan diulang-ulang pegamatan. Buat kita kalau nantinya kan sampai lagi ke bulan Syawal yang akan datang, kita berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Musafahah itu berjabatan tangan itu sangat penting. Kemudian juga Rasulullah yang paling utama beliau sampaikan di Makkatul Mukarramah waktu beliau berada di sana mengembangkan ajaran agama Islam kurang lebih 13 tahun lamanya. Ini yang beliau sampaikan, pertama awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, kemudian wa bu'istu diutamai makarim akhlak, diutus aku oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Insya Allah semarah apapun, sedendam apapun, sebenci apapun, kalau berjabatan tangan Allah ampuni, hati nyaman rasanya. Kalau sudah mau berjabatan tangan, insya Allah kada jadi berkelahi. Nah, orang berkelahi itu kada mau jabatan tangan, awalnya berjabatan, insya Allah kada jadi berkelahi. Alhamdulillah saya sampaikan, dan kesempatan yang berbahagia ini kita mengadakan halal bil halal. Mudah-mudahan hati kita tenang, hati kita rasa rindu ingin bertemu. Mudah-mudahan tidak hanya pertemuan kita di dunia ini saja, pertemuan ini akan menjadikan atau menyampaikan pertemuan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
artinya sebelumnya ini saya juga ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Artinya masih di bulan Syawal ini, insyaallah belum terlambat, hanya beberapa hari lagi, dikit lagi habis bulan Syawal. Kita sudah melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal yang Rasulullah bersabda, barang siapa puasa bulan Ramadan 1 bulan lamanya, kemudian yatbi'u bis Syawal, diikuti 6 hari sitat Syawal, 6 hari dari bulan Syawal, ini sama pahala dengan puasa setahun. Sudah kita laksanakan pada malam ini. Kita mengatakan halal, artinya maaf memaafkan, halal menghalalkan, reda meredakan, artinya segala kesalahan kita. Apabila di antara kita sudah bermaaf-maafan, insya Allah Allah juga akan memaafkan segala dosa kita. Nah, barangkali untuk penyampaian halal bil halal ini sebenarnya sudah cukup, kita orang salaman sudah halal bil halal. Sekedar karena saya disuruh aja menyampaikan halal bil halal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Karena kita disuruh thalibul ilmi, bukan paham. Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, tuntutlah ilmu, bukan pahamilah itu ilmu. Insya Allah kalau kita tuntut, Allah sendiri yang akan memberikan paham tersebut. Cuma ulun berharap mudah-mudahan kita semua nih, supaya berkah ilmu kita, jangan ada yang membungul-bungulkan guru. Kalau bahasa Roke Grong, lungu. Tugas kita hanya menuntut. Artinya 4 wali Allah, 4 tokoh besar yang saya sampaikan dalam manaqib tadi ini berbeda-beda. Kadang-kadang kada sesuai dengan maksud kita, dengan kehendak kita, dengan pendapat kita yang terdahulu. Wah, ini salah guru ini. Akhirnya mendungul-dungulkan guru, membungul-bungul, akhirnya kada dapat kita kan. Rasa salah, rasa iya, rasa lain, rasa lari, rasa iya, rasa lain, akhirnya lelah kita. Umur kita berkurang sampai ke titik garis finish. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah menyuruh man jadda wajada. Apabila kalian semua bersungguh-sungguh, Allah pasti dapatkan. Allah pastikan. Kalau sungguh-sungguh, ini setengah sungguh aja. Tahu ya, kalau bersungguh-sungguh. Kalau bahasa banyak bahimat. Bahimat, sungguh-sungguh, bujur-bujur. Jangan apalah. Kalau bahasa guru, jangan timbul-timbul tahin aja. Bahayanya besar. Kalau nak tinggalam sekalian. Kalau nak timbul sekalian. Kalau bicara ilmu tasawuf sekalian. Kalau bicara ilmu fikih sekalian. Nah ini mudah-mudahan demikian nawaitu kita tidak lain dan tidak bukan ya Allah li kalimatillah, membesar-besarkan, mengagung-agung syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nantinya kita di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang harus saya sampaikan. Kurang lebihnya hilang salah yang mohon dimaafkan. Usikum munasyidakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan. Selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم افتح لنا قبل العلم وقبل الخير وبركات والنعمة وبالرزق وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالعافية وبالجنة. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار والعزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا أبا الحمد يا كاشف الغم يا من لا عباده يغفر ويرحم وير البلاء يا الله وير البلاء يا رحمن وير البلاء يا رحمن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والشبه والمختلفة والمحن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi, maka dengan doa penutup maka selesailah susunan acara kegiatan halal kita pada malam hari ini. Kami atas nama Sahibul Bait tuan rumah, yaitu kalau bisa Bapak Armansyah dan Kak Roni, apabila dari awal mula acara kita tadi apabila terdapat kesalahan, kekhilafan kata-kata daripada kami, apabila ada yang kurang layak, mohon dimaafkan. Minta hal minta ridho fid dunya wal akhirah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi